good evening everyone. My name is Harold James Villena and my system is book selling. Book selling is all about system. A book selling system is a software application that facilitates the buying and selling of books. It can range from simple console-based application to complex web layout. So, mao niya akong kuhan guys. Akong SQL. Nadiri ang table book, customer, o ang kuhan orders. So, naho na to ang kuhan. Ang books, tiga books. Nadiri ang BID. Ang BID kay naka-primary key na siya guys. Sunod ang title, price, stock quantity, author, genre, o status. Ang next kay ang table customer. Ang sa table customer kay ang CID kay ang naka-primary key. Nga na diha C first name, C last name, email, o contact. Sunod kay sa table orders. Na ang naka primary key diri kay ang order ID. Yang kaning CID kay naka foreign key na siya kay connected na siya sa diri sa table customer. BID kay naka foreign key sa niya connected siya sa books. Sunod na diri ang order quantity, order due, cash, date, ug status. So, muna akong system guys. So, welcome to book selling. Introduction 1. Customer na. So, add customer na 1. Ang sa first name kay Ken. Last name Ababa. Email Ken Ababa@gmail.com. Ang contact niya kay Section successful, record successfully. Continue, yes. View ta sa customer. Maman na. Customer ID, first name, about one, last name, email, and contact. So, siya guys. Continue, yes. Contact delete. 4. Enter the customer ID to update. So, ang kuhan 9, delete na to. Wala na siya. Wala na siya guys sa customer. No. Sa books na sa books. Number 2. Add the book. Ang title, ibutang na to kay Avengers. Ang price kay ibutang to 200. Stock quantity 10. And author kay Sivan. Ibutang to Benedict. Ang genre kay action. Sci-fi lang. Record natin successfully. Yes. Ato i-view, ato libro. So, na-add na siya. Avengers 200 and Benedict Sci-fi. Yan, available. So, 4. So, nasa orders guys. So, 3. Add order. Enter ID of the customer. So, 8. Na siya guys. Kita na siya dyan. Ang mga orders nila. So, enter ID of the book, 11.
quantity 20. Full stop 10. Sayop siya, no? Okay. Ang stock sa akong kuhan kay 10 man 10 naman eh. Puto na ko 20. Tingnan ako. Sayop siya. Kay 10 naman siya. So, hindi siya pwede. Punta na ito 10 balik. Connection successful. Total due 2,000. Enter the receipt cash. 2,000. Order date. 2024. 12. 5. So, ano siya diya guys? Yeah, no. Dito sa reports na to guys, interaction. So, view all reports 1. Ano siya diya guys? Tanan. Yes, continue. Receipt by order ID. Tanaw na to guys. Enter the order ID to make receipt. Punta na to. Okay. 13. Na siya diya. Klaro na siya diya. Thank you for your purchase. Ano na siya guys. 3 ta exit. Sure, yes. Ano na siya guys. Thank you.